متاسفانه هفته پیش واقعی بسیار اسفناک و تکان دهنده‌ای رخ داد که هزاران نفر از این واقعه متوحش شدن، گسه‌دار شدن و بعد درباره اینم صحبت بکنیم که هشن برخ چنین واقعه اسفناکی را برای قوم اسرائیل ایجاد میکنه. برای چی؟ چه علتی داره و ما از این واقعه چه میتونیم، چه پندی میتونیم یاد بگیریم، چه عبرتی، چه پندی میتونیم یاد بگیریم و وظیفه ما چیه؟ این خیلی اسفناکه که خانواده، مادر خانواده در اوج جوانی اینطور از دنیا بره و بچه ها از مادر یتیم بمونن. خیلی وحشتناکه، خیلی اسفناکه. بعد بدونیم که قوم اسرائیل همیشون به هم دیگه متصل هستن، اینا مربوط هستن. همین فرمودن که قوم اسرائیل تشبیه شده به بره. سه اسرائیل، قوم اسرائیل تشبیه شده به بره. همینطور که بره اگر یک عضوی صدمه بزنه، ضربت بخوره، همه بدن دردناک میشه. همینطور هم قوم اسرائیل اگر یه نفر از قوم اسرائیل به خطر بیفته، براش یه حادثه ناگواری رخ بده، همه قوم اسرائیل ناراحت میشن. اینا به هم دیگه وصل هستن. در صورتی که در سایر اقوام اینطور نیست. یه نفر به شدترین وضعی فوت بکنه، به هیچ کس نیست. قوم اسرائیل به هم دیگه وصل هستن، مرتبط هستن. اینا اعضای یک پیکر هستن و بنابراین ما بایستی از این واقعه عبرت بگیریم و خودمون را اصلاح بکنیم و در نتیجه این مرحومه که فوت شد، چون باعث شد که هزاران نفر قوم اسرائیل تشویق بکنن و بیشتر به نزدیک بشن، بیشتر میثوات انجام بدن، بیشتر از گناه ها پرهیز بکنن، پس این اضافه میشه به زخوتش و خیلی مستفید میشه، خیلی خوشحال میشه و این بهترین، عالی‌ترین عامل برای علوی نشماست که این مرحومه باعث شده که هزاران نفر تشبیه بکنن، اعمال خودشون اصلاح بکنن. So thank you everyone for coming tonight. We have a packed house as always. Every Tuesday night we have a lot of food and then we have a shiur after. So just really quickly, the Ilu Neshama for the shiur is dedicated for Liora Tova Bad Rachamim, is the one that we're speaking about right now, and also for Mansur ben Yehuda, and also Refuah Shlema for Ashraf Bat Godrak, and also for Harav Eliyahu Netaneli Shlita, they should have Refuah Shlema. Amen. Okay, so last week, a very, very sad and tragic accident happened, if you guys already know, where a young mother of 5 children was involved in a car accident. She ended up passing away, leaving behind 5 little kids. One of them, from what I understand, is like 7 months, one is a baby. Harav is saying this is an extremely tragic accident that affected thousands of us. Thousands of Jews are affected. Feel sad. Harav is saying, what do we gain? What do we learn? What's our duty? What do we gain? What do we learn from this? What do we have to do? What's our duty now? So Harav is saying that the Jews are all connected. All of us are. That is like a sheep. It's like a ship. Sheep. It's like sheep. It's sheep. Because once you get the sheep, it gets turned into her whole body. Okay, so I guess bad is like a sheep. Harav is kind of like comparing us to sheep, that we're all connected just like the sheep. One gets injured, the whole body gets injured. Like us, one of us, this mom got injured, passed away. Thousands of us heard about it on WhatsApp, on whatever.
reading Tehillim groups. There's, I don't know, 10,000 people who saw the funeral online. There should be no more of these things, but, all the Jews got affected. So, Harav is trying to say, this mom who passed away, who was super young and left behind all these kids, caused thousands of people to do, in a sense, teshuvah, to pick up a little bit more Torah, to ask questions, why, what happened. Harav is trying to say all the zechut of all these people who are here in this packed house, all goes to her account. She's getting all the zechut, and this is one of the best li'ui neshamas for her. And Harav is going to speak more about it now. و همیشه در این موارد هاشون برخ انتظار داره که قوم اسرائیل تکان بخورن، به خود بیان، کارهای خودشون اصلاح بکنن. بعد بدونیم که 4 امر هستن که مراعات این 4 امر خیلی از بلاها بود، اتفاقات ناگوار رو، حوادث تکان دهنده را باطل میکنه. یکی موضوع دوست داشتن هر کدام از اسرائیل، یگانگی، یک دستگی. تا اونجایی که در نبی فرمان حبور افرایم عصبیم انحلو، حبور افرایم عصبیم. اگر افرایم حبور یعنی با هم متحد باشن، با هم یک دسته باشن، بین اینها نفاق و دو دستگی و دشمنی و انتقام جویی نباشه، افیلو عصبیم، حتی اگر اینها بت پرستی میکنن، اشن برخ میفرماد به ملأخ برازننده به اینا دست نزن، به اینا کار نداشته باش. به این اندازه این موضوع مهمه. حتی اگر قوم اسرائیل بت پرستی بکنن، البته بت پرستی کردن گناه خیلی سنگینیه و نه اینکه این گناه کاملا عفو میشه، نه، منظور اینه که اشن برخ به قوم اسرائیل مهلت میده، از اینها به طوری اینها را مجازات نمی کنه، مهلت میده، بهشون فرصت میده که اینا به خود بیان. ولی این خیلی از بلاها را پس میزنه، به قوم اسرائیل این مسئول میمونن از انواع اقسام بلاها. و موضوع دیگه این موضوع محجوبیت و عفت و پاکدامنی و هر گونه عمل مطابق با پاکدامنی، محجوبیت، این خیلی خیلی مهمه. و همینطور هم این مراعات این موضوع باعث میشه که ملأخ بلا زننده نداره به قوم اسرائیل ضربه بزنه. اگرم قوم اسرائیل مجرم هستن، اینا گناهی دارن، یا اینکه خیلی به طور خیلی آرام، خیلی ساکت اینا مجازات میشن، ولی نه با واقعی تکان دهنده و ناراحت کننده، بلکه خیلی آرام به اینا تخفیف داده بشه. تخفیف یعنی به جای اینکه یک واقعی تکان دهنده ایجاد بشه، این واقعه تبدیل میشه به 100 واقعه ناراحت کننده که هر کدام از این 100 واقعه اینا میتونه انسان تحمل بکنه. مثل اینکه در میدراش میفرماد که قوم اسرائیل وقتی که عجل پرستیدن، شد برخ میخواد اینا را فنا بکنه و مشربون عربستان اومد میانجاری کرد، میانگیری کرد و
میان و این اسندرا اینها را فرا نکرد، ولی گفت که فرمود که در هر دوره یک مجازاتی برای مثل پیش میاد که این مجازات به خاطر اگل هم هست، به خاطر پرستیدن گوساله هم هست. هر دوره یک موقعی ناراحت کننده و مجازاتی که برای قوم پیش میاد، قسمتی از این مجازات به خاطر اگل. این درست می‌فرماد، یک مثال میاره که پادشاهی پسری داشت که این پسر به پدرش بی‌احترامی کرد، خار کرد، خفیف کرد و این شاه پادشاه میخواد این رو بکشه. چطور؟ یک سنگ سنگینی، یک تونی این رو باران کنن بزنن روی این پسر تا اینطور کشته بشه. وزیر پادشاه که خیلی پادشاه دوست داشت، عمر گفت ای پادشاه، این پسر شما درسته که خطا کرده، بی‌احترامی کرده، باید مجازات بشه، پس کردن کامل ممکن نیست، باید این مجازات بشه. ولی از طرف دیگه اگر اینطور مجازات بشه، این باقی نمونه، از بین میره. من هم پیشنهاد میکنم که این سنگ یک تونی را تقسیم کنن به 1000 قسمت، به 10,000 قسمت. بعد هر کس از این غلامان پادشاه بیا این سنگ بگیره، بزنه تو این، بزنه پرت کنه روی این پسر. 1 تن چقدره؟ 1000 کیلو. این تقسیم کنه به 10,000 قطعه، میشه هر سنگی چقدر میشه؟ 100 گرم. 100 گرم بزنن پرت کنن روی این پسر و هم این مجازات شده و دستور پادشاه اجرا شده و هم این باقی مونده. پس ما بینیم که هشم ورق میتونه گومیترای را مجازات بکنه، ولی بدون خطرات و بدون بقای ناگوار و پدکان دهنده. یعنی این مجازات تقسیم کنه چند هزار قسمت و در این صورت هم قوم اسرائیل مجازات میشه و هم باقی میمونه. Harav is continuing and saying that whenever these kind of things happen to us, Hashem is definitely sending us a wake-up call, for sure. And Harav is saying there's 4 things that batal, that erase these decrees from coming down. 4 things that erase and can prevent tragedies like, from happening. So, the first thing is, there needs to be Ahavat Yisrael. The Jews need to love each other as if they're one. Everybody needs to love each other, the Jews. They need to be good with each other. No revenge, no hating you, no sinat chinam, no lashon hara, nothing. Just everyone being good and loving each other. The Chachamim also said, he brought down in the pasuk, that even if the Jews go and do idol worship, they bow down to the idol, but they're good with each other, Hashem tells the damaging angel, it says, don't touch the Jews. Even if they're doing idol worship, they're bowing down to idols, but as long as the Jews are good with each other, they're friends, they're not fighting, there's no revenge, there's no hatred, love. Harav is saying, yes, Avodah Zarah is one of the biggest sins, but Hashem still tells the angel, do not touch the Jews. He gives them a chance. He doesn't punish them right away. He says, no. This also distances the tragedies from happening to us. When there's love, it distances the tragedies. 2, the Harav speaks about this all the time. He's saying the issue of modesty. We learned last week not only modesty in the streets, but also modesty in the house helps bring the Shekhinah come into the house and prevent tragedies from happening in the house. So it's very important to dress modestly, act modestly, and also this also causes that angel that's supposed to come in and give us a very, very, very bad tragedy. He says, Harav says, it kind of breaks it up and comes into, instead of one very, very, very big tragedy happening, they break it down into like 100 smaller things that are not tragedies, but they're doable. So Harav is always giving sources to what he says. He says when the Jews
whenever they did the Chet Egel, whenever they did the golden calf and they were bowing down after they left Mitzrayim and the whole thing happened, Hashem wanted to kill the Jews. Hashem wanted to end it. Moshe went back and forth, basically made a plea bargain kind of type thing, and said, listen, Hashem, don't give them that one. Yes, they deserve, the Jews when they made the golden calf, but break down the punishment into much, 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 much smaller and tolerable things than killing them. So what happened? In every generation, what happens now, there's always something small that happens, is because of the Chet Egel, in every generation. So rather than taking the punishment and just killing all the Jews at once, it was broken down over all the generations to come, so that it's tolerable. Harav is giving a parable. He's saying there's a king that had a son. The son disrespected, the son spit in the father's face in front of everyone. When that happens, the son is in front of people, put him to death. So the king, when it said, my son, throw a one ton stone onto him as his punishment. He puts a decree. One of the king's advisors, who was very close to the king, says, listen, king, he's your only son, he's your son. True, he spit in your face or whatever he did, he disrespected you, he deserves punishment 100%, but if you throw the stone on him, he's going to die. Maybe still take that one stone, break it into 10,000 pieces, and Harav is saying 1 ton is 1,000 kilograms, or 1,000 kilograms, right? Yeah. And you split that up into 10,000, it comes out to like 100 grams each. Take that and everyone take 100 grams of the rock and throw it at him. Yeah, he's getting punished, at the same time it's not going to kill him, at the same time your word is not being stepped over. You said one ton goes on him, it's still going. This is the same thing that we see that's happening. Because the Chet Egel, Moshe went and made a plea bargain on our behalf, not to kill us, but to take that punishment and split it up onto 10,000 smaller things that is tolerable, rather than giving us that one big rock to end it. پس این دو موضوع را با هم بحث بهشون خیلی اهمیت بدیم. موضوع یگانگی و یک دستگی و محبت و دوست داشتن و دوری از انتقامجویی و کینه‌توزی و دشمنی و این خیلی اهمیت داره. و موضوع دیگه موضوع مراعات نکات محجوبیت، لباس پوشیدن طبق محجوبیت، عروسی ها طبق مطابق نکات عفت و پاکدامنی برقرار بشن و الی آخر. هر کس خودش میفهمه چی هست، چه موضوع هست که مخالف محجوبیت، چه موضوع مطابق محجوبیت. هر کس خودش این احساس داره. موضوع سوم موضوع شبات معدیم، اینها علاماتی هستن بین ما و شن برخ که ما اگر این علامات ها را که شبات و یوم تب و حالا موعد هم هست، حالا موعد متاسفانه خیلی خیال میکنه حالا موعد مثل روزای هفته معمولیه، در صورتی که اینطور نیست. حالا موعد بسیار مقدسه. در میشنا آباد چی میفرماد؟ هم محله در معدود، اونایی که در حالا موعد کار میکنن در صورتی که برای اینا اصور باشه، این حالا با این حالت لالا با این حالا با تا این اندازه این سخت مهمه که انسان اگر حالا موعد را مراعات حفظ نکنه و مثل سایر روزهای معمولی کار بکنه و حتی خوراک خوردنش هم مثل سایر روزهای معمولی باشه، این حتی چون این حالا با مگر این تشبه کرده باشه. پس این چقدر حالا موعد مهمه. همطور یوم تو شبات معلومه نقض این شبات و یوم تو و حالا موعد چقدر خطرناکه و چقدر برای دشمن اسرائیل خطرات ایجاد میکنه. بنابراین باید این در این موضوع بایستی خیلی انسان خود تقویت بکنه و بدونه که از نگاه داشتن شبات انسان ضرر نمیکنه، برعکس منفعت میکنه، چه در این دنیا و چه برده در دنیا آتیه. اونایی که در شبات کار میکنن خیال میکنن که با کار کردن منفعت میکنن، سودی دارن، در اشتباه بسیار عظیمی قرار دارن و بالاخره
تمام اون منافعی که در شبات برای اون آیت شد این از دست میدن با چقدر سختی و رنج و عذاب. موضوع چهارم موضوع برخا گفتنه. برخا گفتن همطور که میدونیم که در دوره داوود الملک علیه السلام هر روز 100 جوان همطور از این میرفتن، همطور به خاطر امراض، به خاطر حوادث گوناگون 100 جوان هر روز، خیلیه 100 جوان هر روز، 100 جوان در عرض 1000 روز 100,000. خیلی وحشتناک. داوود الملک علیه السلام تحقیق کرد، پرسش کرد این چه عاملی باعث میشه، چه درمانی هست برای این بلا، چه چاره هست برای رفع این بلا، برای رفع این مصیبت، چه کار باید کرد. بهش آشکار شد از نبوءه از روح خودش که اگر قوم اسرائیل هر روز 100 برخا بگن، 100 برخا، این مرگ و میر بلا از قوم اسرائیل مرتفع میشه. همینطور هم کرد دیگه. از اون بعد این بلا از قوم اسرائیل دور شد. البته در دوره داوود الملک علیه السلام اون برخایی که ما میگیم نبوده، بروخ عطا هشم برکت، اینطور نبوده، بلکه هر کس بدیبه داشت که برای هر گونه نعمتی که هشم برخ بهش عطا فرموده یک شکرانه بگه ای هشم به درگاه شکر میکنم که من گوش دادی، درگاه شکر میکنم من چشم دادی، به من قلب دادی، همینطور به من سلامتی دادی، من پا دادی که راه برم، دست دادی که میدونم در کار بکنم و لباس دادی. همینطور هر گونه محبتی که هشم برخ به انسان عطا فرموده در باید شکر میکرد. این میشد برخا. بعدها در دوره ابتدای بیت شنی انشای کنیز گدولا که تشکیل شده بودن از 120 بزرگان اسرائیل که دین اینها چندین نبیین بودن، اینها آمدن و برای ما متن برخا را تدوین فرمودن. همطور که ما در الان برخا را میگیم. پس این برخا ها چقدر اهمیت دارن که هر روز که نبایت 100 نفر از جوانهای اسرائیل فوت کنن این بلا باطل شده. پس ببینیم تا این اندازه اهمیت داره. البته برخا گفتن باید طبق حلقه باشه. انسان نمیتونه همطور هرچه شد برخا بگه. برخای بجا بسیار مهمه. همطور برخای بی خودی، بی جهت برای دشمن اسرائیل انواع اقسام خطرات را ایجاد میکنه. برخای بی خودی، برخای بیهوده. پس بنابراین باید انسان کم و بیش از این قوانین برای خود مطلع باشه و طبق حلقه برخه بگه و برخه که میگه کلمه باید بگه به طور واضح صحیح. بروخ عطا، بروخ عطا، بروخ عطا، بعد الف عطا را باید درست واضح تلفظ کرد. هشم الوکینو ملک העולם. ملک העולם، نه ملک العالم، ملک העולם. بعد העולם را باید درست تلفظ کرد. در اسم هشم را باید انسان بدونه که ذکر کردن اسم هشم با نیت چقدر فیض و برکت و نعمت و فراوانی و سلامتی و تندرستی را ایجاد میکنه. برای اسم هشم با نیت، یعنی معنیت یعنی چی؟ وقتی میگه بروخ عطا هشم در ذهن خودش، در فکر خودش نیت میکنه که هشم برخ ارباب تمام مخلوقات بوده، هست، خواهد بود. وقتی میگه الوکینو اینه کمی میکشه و در ذهنش، در فکرش نیت میکنه هشم برخ نیرومنده، صاحب همه قدرت هست. این نیت ها ارزش هر برای چندین برابر میکنن و انواع اقسام خیرها و برکت ها و سلامتی ها و تندرستی ها و نعمت ها برای انسان نازل میشن.
Harav is continuing the 4 things that we said that keeps tragedies away from us. We said the first 2. We said that loving each and every Jew beyond any doubt. No revenge, no hatred, no making enemies, none of that stuff. Loving each and every one of us, each other. Modesty, we said. Harav is just saying a little bit more about modesty, meaning the clothes that we wear need to be modest. The weddings that we have need to be conducted in a modest way, not like a club. You know, those kind of things. We said this in the past. And also, the third thing is that we need to keep Shabbat, Yom Tov, and Chol HaMoed. Shabbat, Harav is saying, is a sign, is a covenant between us and Hashem. Also, Yom Tov and Chol HaMoed. Many people don't know, during Chol HaMoed, they don't know that they can't work. You cannot work on Chol HaMoed. Harav is saying you can't even eat the same food that you normally eat. Chol HaMoed has to be like a Shabbat feel type to it. Yeah, we do malacha, but it says in the Mishnah Avot that anybody that works on Chol HaMoed, they have no Olam Haba. You work on Chol Sometimes it's exceptions for anyone with testicles. Right, we're talking in general. We're not talking about a specific case. Speak to your rabbi, but we're saying generally there needs to be a cover for the Chol HaMoed, unless you do teshuvah and so on and so forth. But to that extent that we see, we get the point. But anyways, Harav is saying he's stressing the importance of this to keep the tragedies away from us. Not only that, but those that keep Shabbat, they're not going to lose anything in this world. They're not going to lose anything in this world at all. If your business is closed on Shabbat, it's a guarantee you're not going to lose anything. Those that work on Shabbat and they say, no, if I close my store, I'm going to lose. If I'm supposed to make $10,000 that day, I'm going to make 0. So I'm going to lose $10,000 if I close my store on Shabbat. Harav says anybody that works on Shabbat, every single dollar that was earned on Shabbat, it will go. You will lose it. Not only you will lose it with some other damage to you. Something happens, car accident, something, God forbid, lo aleinu. You lose it plus some. So there's no bracha on working on Shabbat. And those that keep Shabbat, it's a guarantee you're not going to lose anything. Guarantee. Again. So the 4th thing is saying brachot. It's very important. Many of us, we try, but in the time of David HaMelech, there was a plague that happened that 100 people, 100 young kids would die every day. 100 each day. 100 today, tomorrow, day after. So that means after 1,000 days, 100,000 kids died. Every single day. David went and asked Heshamayim, he said, listen, what's going on? 100 kids are dying every single day. What can we do to stop this? Through Nevuah, through Ruach HaKodesh. He gets the answer. They tell him, listen, if the Jews, each and every one of them, says 100 brachot every day, nobody will die anymore. Fine. He tells everyone start saying 100 brachot. They started doing that and everyone stopped dying. 100 brachot, the 100 people stopped dying. So, but Harav is saying the brachot that they used to say back then was different than the brachot we have now. It wasn't Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam. They would just say like, Hashem, thank you for giving me eyes that can see. Thank you for giving me ears I can hear. Thank you for giving me feet that I can walk. Thank you for giving me another day. Thank you for giving me my nose I can smell, my mouth I can speak, I can chew, I can eat, so on and so forth. Later in the time of the second Beit HaMikdash, Ansei Knesset Gedola came and they made the brachot that we say now, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, whatever. So Harav is trying to stress how important it is to say brachot, that 100 people were dying every day. By us saying the brachot, it stopped people from dying. So we see how important just saying brachot are. But we must follow the brachot correctly according to halakha. So saying a bracha when it's not necessary, it does the opposite effect, chas v'shalom. It's very, very, very serious. You have to be careful not to say Hashem's name for no reason. So we must look at the halakha and see what's saying the brachot correctly and what's not. And we need to say, Harav spoke about this 1,000 times, that it brings parnasa. If you're stuck, you can't get a shidduch, it'll help you get a shidduch. If you're stuck in a business, it'll help you with your business. If you're stuck in anything, Harav spoke about this 1,000 times. When you say brachot, slowly and pronounce the words correctly. Baruch, not Baruch, Atah. Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam. Not Baruch Atah Hashem, Elokeinu, Haolam. People, the way they say it, you eat half the words, you're not even saying the words correctly. Harav says, no, slowly, and when you say Hashem's name, if you look in the Sidurim, it says, Adon HaKol HaYov. Anyways, translation is that Hashem is master of all, He was, is, will be forever. You have to have that in mind as you're saying Hashem's name. And then when you say Elokeinu, you have to mind to keep Ba'al V'chelet. If you look in the Sidurim, they're all there. Hashem is the almighty, powerful, master of all.
if you have this in your mind as you're saying Hashem's name, the Adon HaKol, and Elokeinu, this will, Harav says, this will bring you bracha, this will bring you parnasa, this will bring you your shidduch, this will bring you, all the brachot will come down by you saying these words correctly and saying it with the right kavanah. We do it anyway. As well. Do it properly. خب این تا اندازه درباره این صحبت کردیم، 4 موضوع خیلی مهم صحبت شد و هر کس سعی کنه که این 4 امر خیلی مهم را برای خودش حفظ کنه و تا اونجایی که قدرت داره برای انجام دادن مراد کردن این 4 امر کوشش بکنه و هرچه بیشتر بهتر. و اینم بدونیم که در درجات عبادت هشم برخ درجات خیلی زیاد هستن، میلیون ها درجه هستن و بنابراین انسان اگر تا اندازه کوشش کرد، سعی کرد، خیال نکنه که تموم شد دیگه، از این بعد دیگه لازم نیست. نه، بعد بدونه که بعدی هر سال بیشتر بالاتر بره، هر سال بیشتر ترقی بکنه. این سال مثل سال گذشته نباشه، سال آینده مثل این سال نباشه، هر سال بالاتر بیشتر. اونایی که هر ماه چه بهتر، اونایی که هر هفته، اونایی هر روز دیگه چه بهتر، ولی لااقل هر سال بایستی یک تحولی در خودش ایجاد کنه، یک ترقی برای خودش ایجاد بکنه. همونطوری که 10 سال پیش بوده نباشه، خیلی بیشتر. و این ادامه صحبتایی که ما در هفته پیش کردیم که ما گفتیم چرا اسرائیل این همه در گلوت هستن و چرا هشم برخ و اسرائیل از این گلوت خارج نمیکنه. اگر این موضوع تشوبه است، اگر مانع تشوبه است، خب کاری نداره، ولی هشم برخ میتونه در عرض 0.1 ثانیه در قلب هر کدام از فرد اسرائیل اینطور احساس را داخل بکنه که بعد تشوبه کرد، بعد توبه کرد. گناهان اینا فقط برای انسان بدبختی میارن و در عرض چند روز همین قوم تشوبه کنن و مسیح بیاد، گوله بیاد. چرا اینطور نیست؟ ما گفتیم که به خاطر اینکه هشم برخ میخواد قوم اسرائیل در این وضعیت باشن، چون در این وضعیت مزد انجام دادن میثواها بسیار بسیار عظیمه، خیلی عظیمه. و هرچی که در زندگی سختی بیشتر باشه و هرچی که نیروهای مضاد ایمان و مذهب قوی تر باشن، در مقابل مزد میثواها چندین برابر میره بالا. و در صورتی که در دور مسیح که هیچ گونه نیروی مضاد مذهب و ایمان نیست و برای همین مردم دنیا، همه حتی در ملل دنیا این موضوع روشنه، 100% روشنه که هشم برخ خالق این دنیاست و بر این دنیا نظارت داره و کسی که اوامر هشم برخ انجام میده بهش مزد میرسه، کسی که مخالف هشم برخ رفتار میکنه به مجازات میشه. همه میدونن، همه دنیا میدونن. در این صورت دیگه این انجام دادن میثواها هیچ سخت نیست، خیلی آسونه و برعکس یک نیروی قوی انسان میکشه به طرف تورا و میثوات. بنابراین مزد میثوا میره پایین، تقریبا نزدیک صفر میره، نزدیک صفر. هشم برخ نمیخواد قوم اسرائیل این همه مزد میثوا را از دست بده. بنابراین این گفتمان داره همینطور ادامه میده تا اینکه تمام قوم اسرائیل به این دنیا بیان و به اون درجه که باید برسن. در این صورت اون موقع است که گوله فوری پدیدار خواهد شد و
از این موضوع ما یک موضوع خیلی مهم یاد میگیریم که هم خود در خود انسان بعد گاهی اوقات انسان احساس میکنه که خیلی به شما نزدیکه، برای مثل که باش دوسته و بهش کمک میکنه و خیلی خوشحاله و عشق و علاقه داره، باش علاقه میکنن انجام میده. نیروی مضاد ایمان کاری با این ندارن، خیلی آسان توفیلا میخونه، خیلی آسان تورا میخونه، خیلی راحته، با راحتی لذت میبره. ولی وقایع هستن که درست برعکسه، برای انجام مثلا چقدر سختشه، چقدر مشکله براش. نیروهای مضاد ایمان این برای میجنگن، میخوان انسان از تورا و میثوات منحرف بکنن، بعد چقدر خود فشار بیاره، چقدر زحمت، چقدر تقلا بکنه تا موفق بشه که کاملا از دین و مذهب منحرف نشه. خیلی سخت. و اینم بدونیم که این اولا بعد چرا انسان گاهی وقت اینطوره خیلی براش خیلی آسانه، خیلی لذت بخشه تورا خوندن، گاهی وقت نه، چقدر سخته و چقدر باش نیروهای ضد ایمان می جنگن، چقدر بعد زحمت، چقدر به خودش فشار بیاره. چرا اینطوره؟ Harav is also continuing and saying, based on those four things that we said, just to do a really quick recap: Avad Yisrael, loving each other, modesty, dressing modesty, modest weddings, modest attire, keeping Shabbat, Chol HaMoed, Yom Tov, and lastly, saying brachot, saying them first of all and saying them correctly. This is the most thing that we can do to prevent as much as the damaging angels are coming and doing any sort of tragedy to us. Hopefully there should be no more. So Harav is also trying to say, listen, we need to push ourselves to raise in our level of Avodat Hashem. There's millions of different levels. So don't think, because last year I wasn't keeping Rabbeinu Tam timing, now I'm keeping Shabbat 30 minutes extra, okay, I'm good, I'm a Sadiq now. Don't think like that. You need to make yourself a goal. Every year, minimally, you need to be better than the year before. Every year, you need to grow. If 1 year you're here, next year you need to be at least minimum one step ahead of where you were last year. There's some people that try to do each month. Every month they take upon themselves something. That's even better. Some people each day, even greater. But the minimum should be at the end of each year, you need to look back and say, okay, I gained one step forward than I was the year before. Also, you shouldn't look back after 10 years and say, okay, I'm still saying the same amount of doing the same Torah and mitzvot that I was doing 10 years ago. Anyways, so Harav was just speaking a little bit about what we said last week, about why we're still in Galut. Why doesn't the Mashiach come? If the problem is that Hashem wants us to do teshuvah, Hashem can in 0.1 second put in all our minds to do teshuvah, we do teshuvah, we get to where we need to be, and Hashem brings the Mashiach, and we're all done with these sicknesses, tragedies, and all this headache. Why? Why doesn't Hashem just bring it? Because Hashem wants us. We said this in the past couple of weeks. Hashem wants all the Jews to have the Olam Haba to gain the reward, and the reward is extremely high right now. Harav said right now, because we have klipot and tuma and negative angels that are fighting us and not preventing us from doing mitzvot, the smallest mitzvah that we do counts extremely high in the eyes of gaining reward in the eyes of Hashem. So we said previously that if for example, right now that we have Seudah Revi'i, the fourth meal after on Saturday night, we said that Seudah Revi'i has more of a reward. He said it could be 10,000 times as much versus when Mashiach comes, we built the third Beit HaMikdash, and we go and we eat the Korban Pesach. Seudah Revi'i, 10,000 times more right now than when the Mashiach comes. Then we go and we know Hashem is the real one, and there's no more Yetzirah, and it's obvious, so Hashem is the one. And we go and we do the Korban Pesach. It's 1/10,000th the reward that we do right now when we eat Seudah Revi'i. Just so you get the retrospect. So Harav said this last week. The harder the situation is for you, and you learn and you keep your Torah mitzvot,
the much greater the reward would be. When Mashiach comes, it's going to be an opposite. Rather than us being tired and lazy, not wanting to wake up and going to early davening or whatever, it's going to be opposite. We're going to have a power to wake up early, to jump, to go to the car, to go daven, to go do this, to go do that. It's going to be like a current is pushing us to go towards mitzvah. So therefore, the reward is going to be much less too. It's not going to be, we're not fighting. Where there's no pain, there's no gain. So also Harav says, look, there's also certain times that we as people feel very close to Hashem. Davening is very easy, keeping Shabbat, keeping the mitzvot, we're learning, we love to learn. But then there's other times that we feel like we're just fighting barely to stay Jewish, barely to keep Shabbat, barely, if we don't fight, we'll lose everything. We won't even be a Jew. We won't even keep us to see nothing, to feel in nothing. Harav is trying to say why. Why is it sometimes that we're in a situation where we have to fight with all our might just to say a bracha on something, or to say Birkat HaMazon? Why? Why is it like this? And sometimes it's so easy for us to sit down and learn 2 hours of Gemara. Why is it these two situations? What causes it? What is it? Why? یک علت بخاطر اینکه بعد اوقات نشوای انسان داخل نیروهای ناپاک میشه که در اون بین اون نیروهای ناپاک نشمایی هستن که اینا مثل اسیر هستن، زندانی هستن و این داخل اینا میشه که اینا با خود بچسبونه، بعد اینا ببره بالا. چون این داخل این نیروهای ناپاک میشه، بنابراین احساس بدی میکنه، احساس میکنه که نیروهایی برای میجنگن، برای اینکه تو را نخونه، مثلا هم نده، و بخاطر همینه که اصلا سخت میشه. ولی بعدها که این موفق میشه که از این نیروهای ناپاک نه تنها خودش خارج بشه، این چند نشمای دیگه بچسبونه، چند نشمای دیگه به خودش بچسبونه و اینها هم از این حبسگاهی که هستن، از زندانی که هستن، این را بیرون. پس انسان در این ساعت که احساس میکنه که خیلی برایش تفیل خوندن و تورا خوندن سخته، این ناامید نشه، خیال نکنه که همطور بی خودی نیست. این الان داخله نشماش داخل این نیروهای ناپاک شده که این سایر نشماها را هم با خودش بچسبونه، از در بیاره بیرون. پس باید چیکار بکنه در این حالت؟ برعکس باید سعی کنه بیشتر تورا بخونه، بیشتر، که این هر چیز زودتر بدون این نشما را از اونجا خارج بکنه. و ببرای انسان این در این حالت مایوس نشه و بدونه که همطور که ما که الان در گالوت هستیم، مزد میثوایی که ما انجام میدیم خیلی عظیمه، در صورتی که در دور مشیخ چنین چیزی نیست. همونطور هم وقتی انسان احساس میکنه که آموختن تورا و میثوات برای سخته، هر چیزی با چه زور و با چه سختی میره جلو، بدونه که این در این حالت مزد میثوایی که انجام میده خیلی بیشتر از اوقاتیه که انسان برای همین آسونه با لذت میبره، با همین خوشه، با اشتیاق داره به تورا، اشتیاق میثوا. نه این مزد این با این یکی نیست. پس این دانستن این موضوع که در ایامی که انسان در بدی قرار میگیره که براش انجام دادن میثواها آموختن تورا خیلی سخته، اگر فکر بکنه که مزد میثوایی که داره در این ایام خیلی بیشتر از اون اوقاتی که براش انجام دادن میثوا و خواندن تورا آسونه یکی نیست، بلکه خیلی بیشتره. انسان را خیلی تشویق، انسان را خیلی مشتاق میکنه که در این وضعیت کامو کوشش بکنه که هرچی بهتر تورا بخونه. و این سختی که داره میکشه باعث نشه که انسان سست بشه ول کنه، نمیخواد بخونه، نمیخواد انجام بده. نه برعکس،
انسان مشتاق بشه که هرچی بیشتر بهتر اون موقع تورا بخونه. یکی از بزرگان اسرائیل اینطور فرمود که من اگر برای میخواد من مزد بده، مزد اصلی من چه موقع است؟ همین در این بقایه، در این اوقاتی که من احساس سختی میکنم و برای من آموختن تورا و میثوات آسون نیست، هرچی به سختی و به کندی میره جلو، من این مزد میثوات را من میخوام. این برای من این مهمه. پس انسان بعد از این خوشحال باشه. همینطور از این موضوع که نشامه هایی که در این نیروی توما هستن اینا رو خارج میکنه، این بعدها هر میثوایی که میکنن این هم یک قسمتی داره و چقدر از این وضعیت برای منفعت ایجاد میشه، چقدر مزد، چقدر درجه، پس خوشا به حالش. Harav is saying also, so we said, why is it hard for us sometimes to do any mitzvah? It's like extremely difficult for us, and other times it's like walking in the park, learning, davening, saying all the korbanot, whatever. Harav is saying, if I understood correctly, sometimes there's neshamot that get stuck into tuma, that get stuck into a person's neshama, and a person by doing mitzvot in that time elevates those neshamot and takes them out of the tuma. But because at that time they're sticking to him, they're causing him not to be able to do the davening, the tefillah, the keeping whatever, Shabbat, whatever it may be. So don't think that it's not a big deal. Oh, okay, so right now I don't feel like doing it, therefore I'm not going to, so what? Neshama stuck in me, so what? Harav is saying right now, do not lose hope when you're in that situation where everything is tough. Know that just like when we're in Galut right now, the reward for the mitzvot is 10,000 times greater than when Mashiach comes. Also right now in the situation that you're in, where it's extremely hard for you to, I don't know, respect your parents. You're going crazy, it's hard for you to do it. But you fight, and you end up doing it. The reward is 10,000 times as great on top of the 10,000 times. So it's like a multiples of like 20,000 times, 100,000 times, whatever you want to think. So there was a big Rav who also one time said, if Hashem wants to give me the reward, I only want the reward I get when I'm in a situation where I don't want to keep anything and I don't want to keep any Torah mitzvah, and I fight myself and I get it because the reward is so high. So when a person also, Harav said, when he releases those neshamot from the tuma, he also gains whatever mitzvot that they do, whatever zechut that they have, it comes to your account also. So you get like a speed boost after you release these neshamot from the tuma. علت دیگه هست که بعد وقتا انسان خوراکی میخوره، این خوراک کاشر نیست یا کاشره، ولی در این خوراک یک نیروی، یک نشمای رشایی گلگوله که این نشما باید میشه که انسان میخواد از تورا میثوات فرار بکنه، بخاطر این سختشه، ولی بعد با تمام قوا سعی کنه که بر این نیرو، بر این کشش که انسان میکشه به طرف مخالف مذهب بجنگه، بر این چیره بشه و همینطور این نشمایی که در این خوراکی هست اینم اصلاح بشه و بره سر جای خودش، جان عدن. پس این انسان همونطور که این گفتیم در این اوقات مزد میثوایی که انجام خیلی بیشتر از وقتیه که انسان احساس راحتی میکنه با همه آسانی میره جلو، خیلی بیشتر. پس مایوس نشه، این بعد مدت کوتاهی این نشما اصلاح میشه و دیگه این سختی دیگه تموم میشه. همینطور هم امکان داره که انسان یک عوانی کرده، مثلا شنارا، بدگویی، این یک تومعه داخل انسان میشه، تومعه ناپاک، و این باعث میشه که انسان اون عشق و علاقه‌ای که
اثبات به تورا میتود داشته دیگه نداره، بنابراین سختشه. بنابراین چقدر انسان بایستی واضح باشه که بدگویی نکنه، چون بدگویی خیلی برای انسان مضره و انسان را طامع میکنه و باید میشه که انسان از تورا میثوت دوری کنه. این نیرو انسان را از تورا میثوت میکشه بیرون، دور میکنه. پس باید خیلی مواظب بود. نشانه بدگویی، حالا بدگویی چیه؟ باید انسان هر کس بخونه، یاد بگیره بدگویی چیه و در چه موردی باید مواظب بود. بعد وقتا بدگویی لازم هست، چه موقع لازم هست، چطور باید تعریف کرد. همه اینا را بایستی در کتاب هایی که درباره این صحبت میکنن به انسان بخونه. هر روز برای خودش یک برنامه تنظیم میکنه، هر روز 10 دقیقه خودشون را تا کم بیش از بدگویی خودش را کنار بکشه، به این متقب نشه. به خصوص وقتی که انسان از کسی بدگویی میکنه، قسمتی از مثوایی که داره میدن به اون شخص، امانت اون شخص هم منتقل میکنن به انسان. چقدر انسان از این بدگویی چقدر ضرر میکنه، چون چقدر زخویی که داشت چند زخویی داشت اینا میدن به اون کس، به اون شخصی برای بدگویی کرده. پس چقدر باید انسان مواظب باشه. Harav is saying finally that another reason that a person gets into the situation where it's very hard for him to do anything that he wants to do is he ate a food that wasn't kosher, that had a gilgul of a rasha that was inside of that food. And you eat that food, that gilgul of that rasha goes inside of you, and it causes you to, it's like a fight, or you want to do a simple mitzvah, put on a tefillin, it's a fight. It's pulling teeth. So a person should try with all his will to fight it, and when he fights it, that neshama that's in him will get freed from the tumah, and will get freed from his reincarnation. He'll go to Gan Eden, and like this, he doesn't fall into a trap of completely falling off his derech. Also, the reward is much, 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 much higher in this period, and after a short while, the neshama is going to leave anyways. Or also, it could be that a person said lashon hara and he gained a tumah that went inside of him because of the lashon hara, and that tumah that he gained because of the lashon hara also causes him to lose the love for Torah, mitzvot, tefillin, whatever it may be, respecting your parents, whatever the situation is. So a person needs to learn the halachot of the lashon hara. They need to learn shmirat lashon. There's many books that talk about it. Also, Harav is saying, look, when you speak lashon hara about a person, the reward that was supposed to go to you goes to them, and the averot goes. So you end up losing big time by saying lashon hara. So it's very, very, very important to learn a person should spend 10 minutes every day and review the hilchot lashon hara, and this is going to be very good for him. کسی سوال داره؟ یک سوال. Okay, we have only one question. I vote Dr. Kimia too. Dr. Kimia Dr. Kimia. Well, he had it first. Dr. Kimia B'Chavod. There's only one question. که داره میشه یکی از طرف ناشیما یا یکی از طرف مردا که یه سوال از طرف ناشیما یه طرف از مردا. Quickly. He said the neshama enters a person. I guess the neshama person enters into a between forces, attaches to another neshama and brings it up. Is the person aware that such a thing has happened at some level? که داره وقتی گفتیم طرف نشامای تو ما میره تو بدنش و باعث میشه که نتونه بره میسوات انجام بده، طرف در این موضوع که هست خودش میدونه که این در این موضوع هست یا نمیدونه شده، ولی فقط به خاطر اینکه سخته براش میسوا انجام دادن، اون تنها نشونیتش همونه یا نشونیتی دیگه هم داره. این سوال چیه که این خودش میدونه یا نمیدونه؟ آره خودش میدونه تا این موضوع هست الان یا نمیدونه. وقتی این تو ما میره تو بدن خودش. خب وقتی که انسان احساس سختی میکنه، اشتیاق و علاقه که به تورا داشته نداره و بحس نسبت به تورا، نسبت به گناهان، بحس بی اعتناس،
این بخاطر اینکه این نشما داخل انسان شده. نشما یه رشا. So yeah, so just the actions is what gives it away. The actions of when it's extremely hard for you to do a mitzvah or whatever. He's not aware that he's saving some neshama. No, but at least the only way that he knows that he's in this situation is from being, from being hard. It's hard for him to do it. One question from the lady's side. No question from the lady's side. We have one online. Really quick, come on, we have like a minute. So I know now that on the Chachal Moed we're not allowed to work without studying or school. که در خود موعد کسی که در تو دانشگاه هست میتونه مثلا درس بخونه مشق انجام بده یا نمیتونه انجام بده. این اگر تا اونجا که داره خودداری بکنه اگر میکنه اگر نه چون براش این اگر نخونه در برای ضرر ایجاد میشه مثلا میکنه چندین مقدار عقب بیفته هر کاری که برای در انسان اگر این کار نکنه ضرر میکنه برای در حول موعد مجاز. So basically a person should try as much as they can not to. However, if they're going to lose out significantly, or they're going to lose, or they're going to stuck in a situation where they can't, okay, but they should try as much as they can not to. که یه سوال آخرین اگه کسی صبح بیدار میشه بغل تخت خوابش نتیلا نمیخواد بکنه میتونه بره تو دستشویی نتیلا بگیره اولین نتیلا یا بهتره بره تو آشپزخونه؟ آشپزخونه تو دستشویی نمیشه چون تو دستشویی توما داره. بله توما داره بله. اولین نتیلا سعی کنه دور تخت خواب باشه. ولی اگه نتونه بغل تخت خوابش نیست بهتره بره تو آشپزخونه. بله. که میشه بره خواب. از آنجا برو. You guys, If you don't put your netila by your bed and somebody don't do it, don't go to the bathroom and do it. Go to you guys, I want to ask you a favor. هر کس سوال داره هفته دیگه بنیده داشت کنه هفته You دیگه. guys, I'm going to ask you a big favor, please. He's going to the shiva of this family you just spoke about. They already finished their shiva. They're tired, so they're asking for him to come real quick. I got to take him quick. Please, no questions, no bracha, nothing. I got to go and I got to bring him back.